গরমে নাজেহাল শহরবাসী, আখের রস পান করে স্বস্তি। এতদিন গরমের কারণে বাইরে রেহাই মিলছিল না, এবার ঘরেও স্বস্তি নেই। তীব্র তাপদাহের কারণে ওস্তাগত প্রাণ, যা আজ যেন গরমের সীমা আরও বেড়ে গিয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অন্তত 36 ডিগ্রি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিলিগুড়ির তাপমাত্রা। গরমের কারণে নাজেহাল অবস্থা। আখের রস, ডাবের জল, শরবত খেয়ে কিছুটা স্বস্তির সন্ধানে শহরের মানুষ। আখের রস শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। আখের রস শরীর ঠান্ডা রাখে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সব থেকে কার্যকারী আখের রস। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গরমের কারণে বিক্রি বেড়েছে। গ্লাস প্রতিদান 30 টাকা থেকে শুরু। গরমের থেকে বাঁচতে অনেকেরই আখের রস পান করবার মাধ্যমে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন। সকাল থেকেই বিক্রি হচ্ছে, সন্ধ্যের সময় বিক্রিটা আরও বাড়ছে, এমনই জানিয়েছেন এক ব্যবসায়ী। बिक्री हो रहा है? ठीक है ठीक ही है। हाँ चल रहा है, गर्मी है ना। हाँ, कितना दाम है ग्लास का? गिलास है 30 है 50 है। अब कब आते हैं सुबह? हम सुबह 6 बजे आते हैं कितना टाइम तक रहते हैं? और 9:30 बजे तक 9:30 बजे तक बिक्री होता है। होता है। शाम को बिक्री अच्छा हो। हमको भी अच्छा होता है। कस्टमर कहाँ से आता है? कस्टमर मान चलिए लोकल भी होता है, बाहर भी आने से होता है। ये तो बहुत अच्छा है गर्मी में। हाँ, बाहर जाने से रोड का समय होता है, बाजार ढीला है। ग्लास का दाम कैसा है अभी? 20 से चलता 50 से चलता है गिलास 20 का। आप कितने साल से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? हमको हो गया 25 27 साल। 2 रुपये गिलास का तब बिक्री करते हैं। पहले 2 रुपया ग्लास था। पहले 2 रुपये गिलास।